ሰላም ጥዕና በልና ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ሐሙስ 6 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ዝተዋደዱ ሓደሽቲ ዋናው ዜናታት ሒዝና ለኩም ቀርብና ኣለና ሓበራውፃንhitኩም ሳናካም በማዕዳም ናብ ዝርዝራት ተሰጋጊርና ቢቢሲ ምላሽ መምሕደራዊ ንሽመት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምልከት ሓድሽ ጥብጣብ ዘርጊሖም ኣብቲ ዝተዘርገሐ ሓድሽ ጥብጣብ ሰለስተ ኣማራጽታት ተጠቂሶም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ካብ ዝኸውን ፈላማይ ጋዜጣ መግለጽ ዝሃበ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ብወገኑ ቅድሚ ሕዚ ናይ ፈላጣት ኮይኑ ዝጸንሐ ስልጣን ሕዚ ናብ ህዝቢ ተመሊሱ ለክብል ኣውጅሎም ብዘይካዚ ኣንጻር መሪሕነቱ ብረት ንዝዓጠዎ ተጋሩ ንድርድር ክቐርብ ከም ዝደለ ኣፍሊጦም ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ርሒቑ ይጸኒሑ ምትፈልጦ ዋና ግዜ ምሕደር ህዝቢ የለን ናይ ተወሰኑ ፈላጣት ንሕና ኢና ንፈልጥ ንሕና ኢና ክኢላታት ህዝቢ ግን ብርሑቑ ክሰምዕ ካብ ፖለቲካ ትግራይ ርሒቑ እዩ ነይሩ ህዝቢ ስለዚ ናብቲ ሕገ መንግስቲ ክንምለስ ተለና እንተሎት ህዝቢ ናብ ሓላፍነት እዩ ዝኣተሉ በዓል ዋና ናይታ ስልጣን ናይ ማን ይኸውን ማለት ንሱ እዩ ዝውስን ኣስመራ ባንዴራ ንትግራይ ምእላያ ሕቶታት ኣልዒሎም የማነ ኤድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዃኑ ዝነገረሉ ሓላፍቲ ኣልዩ ብተዛማዲ ሓበሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ስልጣን ሓደ ሓድሽ ሓላፊ ይቐጽል ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉሎም ፕሬዝዳንት ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ሓቲቶም ነዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባልታትን ሒዝና ኣለና ምስ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ጽንሖም ብቀዳምነት ፕሬዝዳንት ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ሓቲቶም ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፈይሰል ቢን ፈርሃን አልሳዑድ ኣብ ዝለኣኸው ዕላዊ ደብዳቤ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረትን ሓለዋን ክግበረሎም ሓቲቶም ብኣማይ ዝቁጠሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ መንግስቲ ስዑዲ ነዚ ኩነታት ደው ከብሎ ተማሕፂኖም መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ካብ ዘለዎ ሰብኣዊ ርህራሄን እስላማዊ ክብርታትን ተበጊሱ ሞት ንዝተፈረዶም ስደተኛታት ምሕረት ክገብረሎምን ካብ ካልኦት ከበድቲ ስጉምታት ክከላኸለሎምን ሓቲቶም እቶም ስደተኛታት ምስ ዝምልከቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት ምትሕባር ብሰላም ናብ ትግራይ ዝምለስሉ ባይታ ንክመቻቸወሎም ፀውዮም ብኻሊ ዜና የማነ ኤድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዃኑ ዝነገረሉ ሓላፍቲ ኣልዮም ብኻሊ ሓላፊ ከም ዝተተክአ ድማ ተገሊጹሎም የማነ ኤድ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዃኑ ዝነገረሉ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገብረ ኣድሃና ገብረደላ ካብ ስልጣኑ ብምላይ ብኮሚሽነር ይሕደጎስ እዩ ከም ዝተተክአ ምንጭታት ይገልጹሎም ሜጀር ጀነራል ገብረደላ ልክዕ ከምቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ንምርካብ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ትማሊ ኣጋጊዘ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣፍሊጡ እምባሩ ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት እቲ ናይ ስልጣን ምውጣጥ ክሳብ ረፋድ 4 ፈርዓን ከም ዝረፈደ የተሰምዐ ዘሎ ብተዛማዲ ሓበሬታ ዶክተር ደብረጽዮን ስልጣን ሓደ ሓድሽ ሓላፊ ይቐጽል ዝብል ደብዳቤ ጽሒፎም ብፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሓላፍነቱ ተላዒሉ ዝነበረ ሓላፊ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣባዲ ገብረስላሴ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ስራሕካ ቀጽል ዝብል ደብዳቤ ከም ዝተዋሃቦ ተገሊጾም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝተፈረመ ደብዳቤ ኣባዲ ገብረስላሴ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዓለሉ ኣገባብ ሕጋዊ ኣግባብነት ስለ ዘይብሉ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘዘዝዮም ናብ ካል ሓበሬታን ስንሰገር ኣስመራ ባንዴራ ንትግራይ ምእላያ ሕቶታት ኣልዒሎም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጽምዶን ባንዴራ ትግራይን ኤርትራ ብመጠቅዒ ሊስታ ብመዋዓውዒ ወይ ድማ ፖስተር ብምዝርጋሕ ትፍለጥ ዝነበረት ኣስመራ ናይ ጽምዳ ንባንዴራ ትግራይ ኣልያ ሙሉሙጽ ባንዴራ ተኪያቶላ እዚ ምዕባለ ምስ ኣስመራ ምስ ዋሽንግተን ትገብሮ ዘላ መቀራረብን ዋሽንግተን ኣስመራ ኢዳ ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክትስሕብ ተቐርቦ ዘላ ጠለበን ምልዓል ናይቲ ብሰንካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ህልቂት ስዒቡ ዝተገበረ ገዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጭምጭምቲ ዓርቂ ኣብን ኢሳያስ ተታሒዞ ካብ ጋዜጠኛታት ክሳብ ካልኦት ንዝባው ምዕባልታት ዝካተሉ ኣካላት ሕቶታት ከልዕላ ገዲድሎም ኣስመራ ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ መድረኽ ጽምዶ ማጸልታ ነቲ ዝሓለፈ እዋን መድረኽ ንዕጡቕ ፋኖ ዝሓዞ ለማጽ ባንዴራ ማዕረ ናይ ሱዳን ኤርትራን ሶማልያን ኣፍልጦ ብምሃብ ነቲ ናይ ትግራይ ግን ኣልያቶ ያዘላ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ኣብ ሱዳን ፈላም ዘይኮነስ ይደጋገም እዩ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መድረኽ ኣብ ሱዳን ኣካየደ ጽምዶ ኣዋል ስዒድ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ከም ዘይኮነ ብህዝቢ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ሰብ ከም ወኪል ፀውዑ ኣብ መድረኽ ከም ዘዘራርባ ይርስዓን ሎም ድማ ባንዴራ ትግራይ ተኣልዩ ትግራይ ማዕረ ቤንሻንጉል ብሽም ጥራሕ ክትውከል እዩ ተፈቲኑ ዘሎ እዚ ተግባር ብገርህ ዝተገበረ ከም ዘይኮነ ዘመልከተ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዝነበረ ደስታ ገብረመድህን ሻዕብያ ነዞም መጻምቱ ኣብ ትሕቲ ናይ ፋኖ ልሙጽ ባንዴራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ትጥርነፍ ይብሉ ዘሎ ይመስል ዝብል ትዕዝብቱ ኣቐሚጡሎም ብውዲታት ዝፍለጡ ስርዓታት ኣብቲ ናይ ህዝቢ ሆይሆይታ ዘይኮነስ ኣብ ዝርዝራዊ ጉዳያት እዮም ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላልፎም ከም ውጽኢቱ ድማ ጽምዶ ፊርማ ዘይብላ ናይ ክልተ ሰረቕቲ መሓላዶ ኮይና ዝብል
زلعلو تعذبتي مس حدش معبالتات عالم حدش أسلالفاتات بمفطارهم هقدف صحلو زبسل اللي مسل أب حصر كزي كاب فتوم فرحي واتو أزازن تلاون ناب مخان بتحوم هقدف بفرحي زجمرات أمدوكو هلومي بالعلوانات كمرحو عدل رخيو اللهم تسامت دما بزاتو ومتعب تغرقرم استوهالو كان مقباراتي كالي مرجع زي بلوم تنبركختين كونو زقدد كستاتيوم هالو لياز متأكاس خويد كاتعان نديو لومي هقدف باريو خويدو كتعن مني يخل كلام بوليتكا مالت كمزيون تنبركخت أخويد كان يمتعن بالحيم بمبال أموداتاتهم بوغن تقراي زلو تاب بانديرا شفينهم زدنا قرلا زنبرو مسل عرس وسان التبلك ألون تحريما ملو حانت بانديرا حانت غانقو حانت هاقر زتبهالو مسلو كبلو وغيشا ملون دقفت تسمدو بوغنم ولا كبانديرا تقراي كابت بانر وي موعوعي يتعلم أبت مدرخ نيرو يكبليهم موغيتهم زلو تقراي برودكاست حقين ياركب كلتو هزبتات كمتزم مولي دقف كبتزن حخوينو نغلتو هزبنا وكالي طفات زدفة ويوان نوشتاو حدنتن عغمان كلتو هزب زبلع نايتشالتات تسمدوغن عقب كبل كمزن حيفلجام بغضالون ناويدت ركبات زيكونس حقين يافارن حدنتن هزب تقراين ايرتران كساوز مزو أبرتيو اكسار رحيوم ملغتي ناي محرا ناي تقراي ناي ايرترا ناي سودان ملغتات محلالي فنن أطناو أبيتو اللي تغون الله هذا زي الله لي أزي والقطة تالو سلازي حنتي ملغتي كاب والقايتون كان حلف علنا بويت كال حدق دا أخوني متعرق ما زلو دا أخوني تبدلنا تتوصلوا عزلهم تاسمدون تتفطرون تلهم عند انتهاليكم صنع امنت زلوا تفرارينكم له نهز تقراي وحاسكون زغل صمدا قرنا اينا صبحان وها بدحرينا زو عنا يبلان مون قدمين تدفع انتينا هايبل انتينا انا قدمي تدفينا فرحوا ما يحضرون اي حد قولي يمبر فولي بحالا صمدا زبل شموس يمبر غربتنا محزنت عركنت ايو زغانا خوين جن كم تقدمي لهم زغلص و إذا خيار زي كندي إذا أكل تأمين اللي يخون نافذي كرأتون تلنا كندينا إذا أكل كندينا إذا أكل عفش أمنت حزنا نافت عبرة سابنا أتولنا كندينا إذا أكلنا أميننا مكيم كنسقوا عمل غلينا دحر تتكو سنيا بمان كانت تحلن إيدك يقورنا تمحزنات صبويو تقربت الناس صبويو مواسبتينا غرابتينا كفتو من كفتنان بحالي انساتيا هم حراي يخونو اتراويان يخونو عفار يخونو بمن متفلالينا نقر يلا ابين قن انت عينان وسد كندينا اذا اكل مولو حلافنت يوصل لمنقصة تقراي بتلي بزيزولو مالوتي بتلي ناي سميانينا خنو وقعد كندينا إذا أكل عرس أمنت حجنا إنا ناقونات سلم برتم حزنات تخكلكم فتنا عسر شو عت عمت برتاو ألف ستجلسة أبحر قرقور كندي من سي بحرق مستقورو أنا أفا كندي من سي تاريخنا نساتهم ما تقرأي مريض تقرأي مسيم كندي من أسيكم طرفو نما نمس تصورنا كندي أنا إذا أكل تمنجس سنة كندي أنا إذا أكل تأمامي نت هزبو خمسين لندو قلت أقول نطلع نت هزبو خمسين ونقبر لنا صمدا فتيرنا إلو نت هزبو خردو نطلع تمنجسي كندي إذا أكل عرس أمنت غير إيو صمدا قرنا أنا صبحان وها بدحرينا زو عنا يبلان مون قدمين تدفع انتينا هايبل انتينا أنا وقدمي تدفينا فرحوا ما يحضرون أي حد قولي كما ينقورنا يخونوا دحر BBC ملاش ممحدار رابين شمت دكتور دبرتين قرم كايل زملكت حدش تبصاب زرقحهم ابتز تزرق حدش تبصاب سلستا ماراستات تتغيسم الله BBC ابزرقحو تبصاب اب تግራይ መንግስት ፌደራል እንታይ ስጉም ትኮስድዩ ስለምንታይ ከሰቅታ መሬቱ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ኣብ ኢትዮጵያ ዘረዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ንመላ ዘባቀርና አፍሪካ ውሳነ ጽልዋታት ክልዎ ከም ዝኸለ መልኪቱሎም ኣብዟን ኣመንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንመጻርክ ማእኸላይ መንግስትን ክልላዊ ምሕዳርን
ዝጸሉ ዓሚቕ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይሕብሮም። እቲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብስምዕ ፕሪቶርያ ብወግዒ ካብ ዝኽትም 3 ዓመታት እኳ እንተሓለፈ ትግራይ ዛጊድ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ክትምለስ ኣይከኣለትን። ኣብዚ መዳይነት ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወ ትሕቲ ቅርጺ ማሕበራት ምሕደራን መንግስትነትን ፌደራላዊ ውክልና ብዓብዪ ድማ ዝተመዛበለ ህዝቢ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዝነበረ ክምለስ ኣይተኻኣለን። ኣብቲ ዝተረኣየ ጸገማት ተፈጻጽማ ትበል ክልቲኦም ወገናት ንሕድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምንዋሕ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን በቲ ሓደ ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ጸንሐ ምትፍናን ናብ ቁልዕ ወጥርን ስጉምታትን ደፊእዎ ጸኒሖም። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ንውሳነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣግላልን ውዕል ፕሪቶርያ ማእኸል ዘይገበረን በይናዊ ውሳነ ብማል ከም ዘይቕበሎ ብምግላጽ ነቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣፍሪሱ ነቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽርን መንግስትን ከም ዝመልስ ድማ ወሲኖም። ነዚ ውሳነ እውን ኣብ ባይታ ንምትርጓም ብደረጃ ዞባን ወረዳን ጽዑቕ ኣኼባታትን ጎስጓሳትን ድሕሪ ምግባርን ኣብ መወዳእታት ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሰ ኣፈ ጉባኤን ምክትላን ከም ዝመረጸ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ድማ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ ቃለ መሓላ ከም ዝፈጽም ኣፍሊጦም። ድሕሪ እዚ ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል የለን እናበለ ድማ መንግስቲ ትግራይ መሊሱ ካቢኔን ኣብ ምቋም ከም ዝተሰጋገረ ክንገር ጸኒሕሎም። እዚ እናኾነ ግን ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቕታ ጥራሕ ኮይኑ ከም ጸንሐ የመልክትዮም። ጄኔራል ታደሰ ወረደ እኮ ማለት ባለስልጣን ናቸው። ያማን የብልጽግና ከቢሮአቸው ሲፈነቀሉ የሾማቸው አካል ምንም አላለም። ሌላውም ባለስልጣኑ ዋስትና የለው። ቀላል እንዳይመስላችሁ። ይሄ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ መዋቅሩ የበለጠ እየተዳከመ ነው የሚሄደው። አሁንም እንዲሁ ነው፣ የበለጠ እየተዳከመ የሚሄዱ ማይቀር። ሌላኛውና ዋነኛው ጉዳይ አቅም ማነስ። የለም አቅም። ብዙ ጊዜ ዝም የምትለው አቅም ስትታጣ። ብልጽግና ካሰበው ውጪ ነው የሆነበት። እንደሚባለው ቅርቃር ውስጥ ነው የገባው። የሱዳን ጉዳይ ፌል አድርጎበታል። የሱዳን ጉዳይ ማጠፊያው ነው እያጠረው ያለው። ስጋት ሆኖበታል፣ አደጋ ሆኖበታል። ከሻቢያ ጋር ያለው ግንኙነት ወይም ከሻቢያ ጋር ያለው ነገር በቃ የማይስተካከል ሆኗል። ውስጥ ላይ ያሉትን በሙሉ ራሳቸውም እየተሰባሰቡ ምንም በተናጠልም ምንም ሊያደርጋቸውም አልቻለም። ከውስጥም ከውጭም አደጋ ውስጥ ነው። የኢኮኖሚውም ጉዳይ ሰውን እያስጮኸው ነው። ነገ ከነገ ወዲያ አመጽ ሊወጣ ይችላል የሚል ስጋት ውስጥ ነው። ነገሮች እንደፈለጋቸው እየሄዱለት አይደለም። አቅም የለም። አቅም የለም። በዋናነት ዝም የሚባልበት ምክንያት ከአቅም ማጣት ጋር የተያያዘ ነው። ቢያንስ እሳቸው ላይ የሆነው ነገር ልክ እንዳልሆነ እኮ መግለጽ እኮ አንድ ነገር ነው። አንድ ነገር እንኳን እሳቸው ደብዳቤ አልጻፉ። እኔ ይሄንን ብያለሁ፣ እንዳይጽፉ ብያለሁ። የፌደራል መንግስት ጣልቃ ግባ ብለው እንዳይጽፉ ብያለሁ። እንኳን አልጻፉ። ለምን አይገባም? ራሳቸውን ትዝብት ውስጥ ነበር የሚጥሉት። ነግሬያቸዋለሁ። ሊያደርግ የሚችለው ነገር ግፋ ቢል አውሮፕላን ቢልክ እሱንም ቲፒኤልኤፎችን ቢያርፍ ከፈቀዱ ነው ሊያርፍ የሚችል። ቢያንስ ድርጊቱ አይወገዝም። ጄኔራል ታደሰ ወረደ ከቢሮአቸው ተፈንቅለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ የሾሟቸው ሳምንት ሳይሞላቸው ተፈነቀሉ። እንደው ማለት እንደ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ሆናችሁ አስቡት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይሄ ትንሽ ማለት ፌር አይደለም፣ ፌር አይደለም። ጌታቸው ረዳን አስቡት። ጌታቸው ረዳ በኃይል ሲፈነቀል እኮ እንደውም በቃ ጊዜ ክምስላ በቃ በዚሁ አጋጣሚ እዚሁ አዲስ አበባ ሁን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጄኔራል ታደሰ ወረደን ይሾሙት። ፌር አይደለም።
አሁን ጄኔራል ታደሰ ወረደም ሲሾሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ሾሟቸው ማለት ነው። ማነው ሲፈነቀሉ ዝም ፌር አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው ይሄ? ምን ማለት ነው? ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ጌታቸውም እንደዚሁ ተፈንቅሎ ሲመጣ አደባባይ ላይ ወጥቶ እንዲያረጉኝ ያለ ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በቃ እንደውም እኮ ጊዜ ከማብቅቶም ስለነበር እግረ መንገዱን እዚሁን ብለው ጄኔራል ታደሰ ወረደን አደረጉ። አሁን ጄኔራል ታደሰ ወረደም ሲፈነቀሉ ምን ብሎ ደግሞ እንደሆነ አይታወቅም፣ ዝም ብለዋል። ይሄ መንግስት ባህሪ አይደለም። መንግስቲ ንስጉምቲ ሕወሓት ዝኾነን መግለፂ ክሳብ ሕዚ እኳ እንተዘይወፅም ካብ መግለፂ ሓሊፉ ኸ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ብምልዓል ትግራይ ከም ሓንቲ ክልላዊት ግዛት ኢትዮጵያ ዜጋታታ ድማ ከም ኢትዮጵያውያንን ምስቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘራኽቦም ብፍላይ ብማሕበረ ቁጠባዊ መዳይ ብዙሕ ብምዃኑ ብዝኾነ መንገዲ እዚ ኩነታት መዕለቢ ክረክብ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ተዓዘብቲ ከተሓሳስቡ ዝፀንሑ ምዃኖም ሓቢሩሎም። እቲ ኣቐዲሙ ከም ሓደ ውድብ እውን ሕጋውነት ተሰሪዙ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘይረኸበ ጉዳይ ዝፀንሐ ሕወሓት ንትግራይ ኩሉ ዓይነት ፀጋታት አንቀሳቂሱ ብኣድማዕነት ከመሓድራ ካብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ፀጋታት ጥራሕ ዘይኮነ ተቐባልነቱን ከም ዘለዎ ዝገልጽ ቢቢሲ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኩነታት ንምቕያር ወይ ንምቕልባስ ክገብሮ ካብ ዝኽእል ነገራት ሰለስተ ቀንዲ ዓበይቲ ስጉምታት ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘለዎ የመልኪቱ ዘሎ። እዚኣቶም ድማ ሓደ ነቲ ትግራይ ካብ ማእኸል መንግስቲ ኢትዮጵያ ትረኽቦ መሰላትን ቀረባትን ፀዓት፣ ነዳዲ፣ መድሓኒት፣ ገንዘብ ብሙሉእ ወይ ብኸፊል ብምዕፃው ንትግራይ መንበር ካልኣይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኮይኑ ክሳብ ብኩናት ዝኸይድ ሰራዊት ፌደራል ደፊኡ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቱ ጌርካ ቁፅር መንግስቲ ምፅና ሳልሳይ ምስቲ ሓይሉ ኣብ ትግራይ ዘደልድል ዘሎ ሕወሓት ዘተምክያት ዝብሉ ሰለስተ ኣማራፅታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኖም ፀብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱሎም። እቲ ከም ቀዳማይ ተኽእሎ ተጠቒሱ ዘሎ ስጉምቲ ዕፅዋ ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ክግበር ዝፀንሐ ጉዳይ ምዃኑ ዝጠቐሱ ተንተንቲ ስጉምትታት መንግስቲ ምክንያቱን ዕላሙን ብዕሊ ዝተገለፀ ይኹን እምበር ነቲ ዓዲ ንምጭባጥን ሓይሊ ከይትረክብ ምግባርን ይብሎም። ውፅኢቱ ግን ነታ ገና ካብ ብስላታት ኩናት ግን ቅሉላዊ ድሕሪ ኩናትን ዘይተናገፈት ትግራይ ሕሰማ ዘጋድድ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዘፍረየ ነገር ከም ዘየለ ይምጉሶም። ታሻቓል ኮይኑ ዘሎ ዝዓበየን ሰፍሐን ሳዕቤናት ክፈጥር ዝኽእል ከም ካልኣይ ተኽእሎ ዘረአ ስጉምቲ ድማ ኩናት እዮም። እዚ ሓደገኛ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ሃገራትን ሓይልታትን ዝዋቀርና ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ተኣሲረን ምህላወን ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጾም። ዞባዊ ኪላታት ከም ዘመላኽትዎ ኩነታት ቀርና ኣፍሪካ ብሓፈሻ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ንጉዳይ ካሊእ ጎረቤታ ዝጸልዩ ኮይኑ ዘሎ ምክንያት ናይዚ ድማ ኩለን በብረብሓታትን ተኣሲረን በምህላወን እዮም። እዚ ድማ ካብ ግብፂ ክሳብ ሶማልያን ከይተረፈ ዘሎ ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ዝተኣሰራሉ ጉዳያት ስለ ዘሎም ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ወይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተንካሎት ሃገራት ደቂሰን ዝሓድራሉ ኣይኮነን ተባሂሉ ይግምጋም። ጠንቂ ናይዚ ድማ ኩለን ሃገራት ነናይ ገዛ ርእሰን ውሽጣዊ ፀገማት ስለ ዘለዎን እዮም። እዚ ማለት ኣብ ንሕድሕደን ብዘለዎን ምትፍናን ይኹን ኣብቲ ዞባ ብዝግበር ምትእትታው ሓያላን ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ ዓብይ ፀጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ስለ ዝርከብ እዮም። ኣብ ከም ዝበለ ኩንነት መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሱዳንን ወግዓዊ ዘይኮኑ ዝምድናታት መስሪቶም በምህላዎም ከምቲ ዝቐደመ ትግራይ ብኽባት ሰቐ ግዛት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል ግምታት ኣለዎም። ብኻልእ ሸነኽ ኢትዮጵያ ብረስቲ ውሽጣዊ ኩነታታ ብብዙሕ ከባቢታት ሃገር ዘይዓርፍ ግጭት ኣብ ዘለሉ ምስ ጎረባብታ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፅን ተቐያየር ብዝኾነ መልክዑ ድማ ምስ ሶማልያ ኣብ ወጥርያ ፀኒሓ ዘላ። ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊትን ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ዘካይዱ ዘለዎ ኩናት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምብትታን ኣብ ዘላት ኣሎ። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥራት እያ ትርከብ። ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ካብ ባህር ዳር ዝነቐለ እዩ ብማል ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ነቲ መጥቃዕቲ ወዲበን ክትብል ከሳተን ነቲ መጥቃዕቲ ድማ ቀጥታ ወራር ክትብል ነፂጋት እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ሱዳን ኢትዮጵያን ነዊሕን ታሪኻውን ሕውነት ከም ዘለዎን ጠቂሶም እንተኾነ ግን ነቶም ዕሱባት ክብል ዝጠቕሶም ኣብ ሱዳን ዓስኪሮም ዘሎ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሉዓላውነትን ሃገራዊ ድሕንነትን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ተግባር ኣሰማሪሮም። ነዚ ኩነታት ብቅርበት ዝከታተሉ ወገናት ድማ እዚ ኩነታት ካብ ዲፕሎማስያዊ ቆይቆ ሓሊፎ ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ምዕብል ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራባዊ ዶባት ኢትዮጵያ ይጽጋዕ ከም ዘሎን ባርሚ ሰብዓ ዝፍለጥ ክፋል ሓይልታት ትግራይን ብሰራዊት ሱዳንን ዓሚቕ ዝምድናታት ይምዕብል ከም ዘሎን ትዕዝብቶም ይገልጾም። ብዓብዩት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናኸረረ ክመጽእ ዝጸንሐ ኩነታት ድማ ቦት እዩ ዘሎ። ብሰንኪ ብቑልዑ ዝተለዓለ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራን ንሕጋውነትን ታሪኻውን ሉዓላውነት ዝጻባ መርገጽታት መሓዝ ኣብ ድርኩኺት ሓድሽ ኩናት እየን ጸኒሐን ዘለዋ። ስለዚ ድማ ይብሎም እቲ በብዋኑ ዝዓቢ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባልን መንግስቲ ፌደራል ከም ዘይምችው እቶም ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣንጻር ትግራይ ውሳኔ ፖለቲካውን ወታደራውን ድጋፍ ዝገብርሉ ዝነበሩ
ሓይልታት ኣብ ዝዋን ምስ ሕወሓት እናደልደለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ከም ዝሃነጽ እውን ይረድኦም ናይ ኤርትራ ብዓብዩ ኮይኑ ክልል ኣምሓራ ኣንጻሩ ደው ኢሎም ተማ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ኮይኖም ኣንጻር ሕወሓት ዝተዋግኡ ሓይልታት ፋኖን ሚሊሻታት ኣምሓራን ሕዚ ምስ መንግስቲ ኣብ ቁልዕ ዕጥቃዊ ግጭታት የመለብዋን ቢቢሲ ኣብዚ ጉዳይ ዝተወከሱ ሓደ ተንታኒ ስክፍቱ ይገልጽ እታ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ጽቡቕ ዝምድና ዘለዋ ግብጽ እውን ነዊሕዋን ዝቐጸለ ብጉዳይ ማይ ኣባይን ድሕሪ ዝተሃነፀ ግድብ ህዳሰን ዝተልዓለ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተፈትሐ ምትፍናንያ ዘላ ብሰንኩ ድማ ምስ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ፀቕጢ ዝፈጥሩ ተዋሳእቲ ዝምድናታት ከም ትደልን ጮርዮም ብቐጥታዊ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከይተዋስአት እቲ ክትገብሮ ትኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣፅዋርን ብፍላይ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ክትገበር ትኽእልን ወሳኒት ሓይሊ እያ ተባሂላ ድማ ትግመት ይበል ኣብ ከም ዝበለ ዝተሓላለኸ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሕወሓት ዝህቦ ገብረ መልሲ በዞም ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ክጽልዎን ነቲ ዞባ ኩነታት ተመሊሱ ክጸልዎን ከም ዝኽእል እቶም ተዓዘብቲ ይስማዕምዑ ዜን ከምቲ ዝቐደመት ኩነታት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝሕፀር ኣይክኸውን ድማ ይብሎም ኤርትራ ምስ ሕወሓት ንሓየለ ክመጽእ ዝጸንሐ ዝምድና እዩ ዘሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ነበር ዓንደ ብርሃኑ ወልደጊዮርጊስ ቀደም ኢሎም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መጽያ ኤርትራ ብሓፈሻ ምስ ኣንጻር መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ደው ዝበሉ ተቃዋምቲ ዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ ክትተሓጋገዝ ንረብሓ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ ሰራዊት ትግራይ ካብ ሱዳን ወታደራዊ ሓገዛት ክረክብ ከም ዝኽእል ዝገለጹ ተንተንቲ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሱዳን ናብ ዝቕንያት ኣብ ዝውፅእ መግለፂ እውን ነዚ ሓቂ ዝጠቂሱ እምበሩ ነቲ ክፍተት ዘጉልህ ይብሎም ስለዚ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ግጭት እንተተላዒሉ ሰራዊት ሱዳን በዚኹን በቲ ተራ ተዓዛባይ ክኸውን ዝኽእል ይመስለን ብውሕዱ መስመራት ቀረብ ሕወሓት ብንጥፈት ከመቻቸ ይኽእል እዩ ዝብል ግምቶም የካፍሎም ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢማራትን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድናን ደገፍን ንዳዕመል ሰሪዓን ብምብራዊ ግንባር ዘሳቒዩ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ምድኻም ኢትዮጵያ መና ስለ ዘገድሶ ኢሉ ይምጎዝ ብድሕሪኡ ሓይልታት ኣምሓራ ኣለዎም ኣብ ከም ዘሎ ኩነታት ድማ ናይ ጸላይ ብዝብል ተሓሳስባ ናይ ሓባር መርገጽ ወሲዶም ነቲ መንግስቲ ብሰሜንን ሰሜናዊ ምዕራብን ብሓንሳብ እንተገጢምዎ ኣብ ማእኸል ሃገር ነቲ መንግስቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ጸቕጢ ክኸውን እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት ኣብ ዘለሉ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ሕወሓት ዝግበር ስጉምቲ ብዙሕ ሸንኻዊ ስለ ዝኾነ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቑኢሉ ክዕዘቦ መሪጹ ዘሎ ይብል ኣንጻር እቲ ተመሊሱ ስልጣኑ ኣብ ትግራይ ዘደሊ ዘሎ ሕወሓት ብሓይሊ እንተተጓዒዙ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝርግሐ ክህልዎ ዝኽእል ወታደራዊ ምዕባለታት ከመሓድሮ ብዘጸግም መንገዲ ናብ ብዙሕ ግንባራት ክጋፋሕ ይኽእል እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምናልባት እውን ካብ ሰሜን ዝመጽእ ጸቕጢ ኤርትራ ኩሉ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ክገጥማ ይኽእልን እዮም ንሓዋሪ ግን ስቑኢሉ ክርኢ ይኽእልን እዮም ምክንያቱ ድኹም መንግስቲ ከምስሎ ስለ ዝኽእልን ንኻሊእ ሕማቕ ኣብነት ስለ ዝኸውን ብዝኾነ መንገዲ ክፈትሖ ግድን እዩ ድማ ይብል ተንታኒ ስለዚ ተቐዳማይ ሚኒስተር ከም ዝኾነ ዘተኣማምን ጽቡቕ ኣማራፅታት ኣብ ዘይብሉ እዋን ሓደ መራሒ ዝገብሮ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ይብል ምናልባት ከምቲ ብሓደ ምስ ሕወሓት ቅርበት ዘለዎም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝስማዕ ብድሕሪ ዕፁ ማዕጾ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ርክባት ክህሉ ይኽእል እዮም እዚ ግን ካብ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ዘይተሰምዐ ፅንፅንታ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ድማ እቶም ተንተንቲ የረድኦም ዝኾነ ይኹን ስቕ ዝብል ምላሽ ንመሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃበ ምሕደራ ኣብይ ኣሕመድ ነዞም ሰለስተ ኣማራፅታት ኣብ ግምት ብምእታው ምዃኑ ይፅብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ ዘሎ ፕረዚደንት ካብ ዝኸውን ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ቅድሚ ሕዚ ናይ ፍላጣት ኮይኑ ዝጸንሐ ስልጣን ሕዚ ናብ ህዝቢ ተመሊሱ ለክብል ኣውጅሎ ብዘይካዚ ኣንጻር መሪሕነቱ ብረት ንዝዓጠቑ ተጋሩ ድርድር ክገብር ከም ዝደሊ ፍሊጦም ብልጽግና ንስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዘፍርሶ ጸኒሑ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ዘለና መማረፂ ምህላውን ዘይምህላውን ስለ ዝኾነ ነቲ ስምምዕ ዝፈረመ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ስልጣን ናብቲ በዓል ዋና ላዕላዊ ስልጣን ዝኾነ ህዝቢ ክምለስ ከም ዝወሰነ ገሊጹሎም ብሓደ ወገን ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ድሮንን ነፈርትን ከም ዘሎ ዝገልጽ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብኻልእ ወገን ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝተማልአ መንግስቲ ይሃልዎ ምባል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መንቀሊ ኩናት ክኸውን ኣይኽእልን ክብል እዩ ዝሙገት ድሌት ህዝቢ ትግራይ ሕወሓትን መንግስትን ትግራይ ብሰላምን ዘተን ምፍታሕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብልጽግና ግን ነቲ ስምምዕ ፍሪሱ እውን ዕፅዋን ክባን ኣውጁ ድሮንን ነፈርትን ኣብ ምውፋር ከም ዝርከብ ከሲሱሎም ካልኣይ ወገን ስምዕነት ዝፈጸመ እንድሕር ዘይትፈልጦ ኮይንካ ስምዕነት ዝበሃል የለን ግን ከም ትበልክዎ ድሓን ይዕረ ይኾን እዩ ፈሪሱ እናሃለወ ማለት ይዕረ ይኾን እዩ ትዕግስቲ የድሊ ምጽማም የድሊ ዋላ መስዋዕት እውን ንኽፈል እናተባሃለ ይኸይዱ ግን ከም ዝበሎ እናገደደ ኣይፈልጠኩም ጥራሕ እንተይኮነስ በይንኻ ምውሳን እውን መጨረሻ በይንኻ እውን ድላይኻ ምውሳን ዝበልኩም ገበሩ ተኣዘዙ ኮይኑ ተብ ቀረባ ዝተገብረ ሓደ መግለፂ ተዋና ንሱ ኣይኮነን ሓቢርና ነጣይሻ ዝነበረት ጊዜ ምሕዳር እውን በይነ እያ ምድላይ ዝገብራ ኮይና መጨረሻ ሰዓብ ቀረባስ ከመይ መፅያ ነይራ ድሕሪ ኢኻ በዓልኩም ትፈልጡ ካብዚ ሰጊሩ ግን ክባን ዕፅዋን እዩ ክባን ዕፅዋንስ ኣይኮነን ከምፅእ ተሓስቢ ነይሩ ስምዕ ፕሪቶርያ መፍትሕታት ከምፅእ እዩ ነይሩ ናብ ክባን ዕፅዋን እውን ኣቲና ስለቲ ስምዕነት ዘይምፍፃም እንተይኮነስ ሓደሽቲ ነገራት ሓደሽቲ ምዕባለታት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ፀገም ዘእቱ ናብ ዝገደደ ክፋእ ዘእቱ
كم تأثر إيوها مالتي خوينا ثلاث سمعنات فريسيو تصنيحيو بتعكس تقرأي طرح يصنيحو لازم ما رأس ويسو إلكا كم تقرأي محقايا تاتك بناي محقا من قد يتجمير زلو كل نقر عصاصيخا أو كسارنا رجيسنا حلف مالك كم تقرأي نحلف كتقفق أو كسارنا إنا ترجيسنا غاليا مفتح ندلل لنا مالك مواصو ندلل لنا سرعة زلو مواصو سئلو ناي عقل صبت ناب كاوسو إلى الموتس زي قبرت هنا حاسبك تفكرني أزغنا ما فتح زبال الذي أو مجمرة ودبيو حلاف نزل ودبيو سمعنت بريتوريا ونفرم ونسوس لزغن كافتو ودب حوحاتين قدم حساب تسعيد كبر ناكل تقرأي ولا أنتقنا لعله اللي حلاف نزل له حوحاتي حوحات بهذا بتقرأي تمارس ودب سلزغنا هذا بتقرأي حلاف نزل هوا ودب سلزغنا وكم ودب كم مجمر يستمرس تاسلتان ناو حزب تخيد بحضر إناته سلطان حزب ملاس حزبي كسلطان رحيق يصنيحو متفلط أفتا وانا اكزام حدار حزب يلن ناي توصون فلاتات نحن أين نفلت نحن أين كإلاتات حزب جن برحيق أقسمع كاب بوليتيكا تقرأي رحيق إنير حزبي سلز نفتح حق منقص كن ملستلنا أنطلت حزبي ناب حلاف النتيجة أتلو بعال وانا ناي تاسلت أنا إيماني خون مالك نص إزوسن سلز تحق منقص ثام ملاس سئلنا حزبي ترح يزوسن تكون تتكالو السرارها وحلاف النتات حتى تنتلو حق منقص سرعة دوز ولا حزب زحت يمزلو أبزا أربع سرحة بيت مخرج جمير طرعنات ممصع جمير ريو سلازي تكال سلازي نور حز جمير نصبحيت بيت مخرج جمير تاهيل فتح سينا إنايل لازم فتح من الرقازون استوقعته فتحي ونيو بزح نقر يقولي له عزنا بتزرزر كات لا يقبانون بس خونه تقراي ناب سرعات قدما عد حقي عد سرعتها نحقنا سرعتنا زلو تجزا نوتيني في اللتي ناب أين أنا أتدلنا ناب حق ناب سرعتنا قد سالم واصونا ناي تقراي وصلوا لبوتا إيزي سلز تقراي ناب زحشة مدرك كسجاجر صغير مستتسجمنا زم أنا مفتح راح يكون تسجمنا إنا متينيو تسمعنا ناس لز فرس إنا متينيو أو أنتوا اللوجر مفتحي بعلو تتحنا تقراي زم أزي تاجن يلا عليهم تقولنا نكاهدنا يرنينا مرس عيب بحالي ولا بحجر وانت عش مجبري ومرس أتزبل سي لعلم مرس عون يلين خالي مفتحي مرس حزب ياو تب مرس عيون تتعيشني روسي حزبون مرس عيون دواتنا مرس عيون مرس حزب من قشتي نخيل دوي نخيلني طرح بر لعلم مرس أمان نميلن أما نقول تحاوسنا يو كم تتجبرنا سويل كايسو نوع كاب عن كليل يوسي مرس عيون حزر تكال حزب مرس أبت قراي مكياد يكالو بركرم كله مرس عنه اللي إحنا هنا حزب تقراي بزمرس أيز محدر إنه اللي إحنا هنا لازم مرس ندوليو نقل صلوا ونسوق اللون مالتي عبي مثلنا وسلزون تقراي هن حزب تانية لا روح عن حمشان كان ميتس أبتحت ورار أبتحت ورار الله تقراي تقرأ تقراي بمليونات حزبنا متفلتو أبوت إلن ويتسجدي ويتمزابيلي بيت مخرطات كابطاوي جمرن كتماتات وردات أو كل زمر بيت مرنا يملس إلنين حقا أكلات يأتني سو دقيفو ودودليو وسراويتون سلز حقزو باريكون لمسال يزي نخوينات موقسك خونا يخلي بس خونا يكون من قد بيت مخرج مصع مالس خوينات مواج انتهي الرهو
ومحدرة معراي مالتي بس مرة مملاس مالت منجستي هالونا مالتي ملء منجستي تشرارف أنت هنا ملء منجستي حق زوج ذي فتسم ذي ترجم تنور زبها المالتي ولا ملء تتقرأي تكون تنور سهلونا وتزلعون بس خوني يكون جام ما ويحكوني خيلن إذا نفتن تانا أجرجرات عامنا يقدر معامي زمل سنة لا على أننا يكبر تما زبلتنا يملس تهايلو بقى كوينات مواجه ودب جوبي أختك هيديا كوينات يا بجتنا إلى قالنا كوينات يا هذا صخ ترك أمبل كم تانا يتفلت وياهم تدقاقم يا اقرأي قرطم أنا له صخ ساعة منتهي ساعة خلها تقرطم ذو خوني يخلن سلاز السخن تيكونا زي خالي ون تيكونس بقى سرعتي هالونا أيو سرعتي هالونا محداران تحرسي هالونا أنا نزل سلاز تناي بلسقنا حزون كتفقنا يسر هزلو عليكم كتفقنا وقت هاقم حز جمرة يسقط له لازل درونات كل شيء علوها نفرتون جمع وسخن له المحزين ورا مالتي لازم بقول بحيلي دلاي كبريئة تملكتي تزاروا كأن سمعنا ممارسنا كن أريا منا نزول موازي ولا سلام ممارسنا تدرى مريحون بالكام التدرى كم كلام كي مسلكم نتوهل سلازتي أوكم عينة تعطي كوينا ون سلامنا عن الحزون مال وقلنا كان دقاقنا نقلص لنا حزون نقلص لنا مال كم منقشتي كنا هينا يا حزي بتي حدش وصلنا بيت مغري كابينينا متياشينا نسكر زلنا ياو أو كل زخم عينة سوا هون كأيو أو قالي مفتحي موني بلنا نوزي آتها متعرّي نجمر أفاي تبل يا توصينا يا بيت مغري كان مجمرها محساون يرى هو حتى يتوهلن هو حتى المحز تماريس أمه هو حتى يتوهلن تزله هلو كنا ذات ما بقى سجيرك أو أفايك كابيني تعيش زلنا حد نصرح له زلنا حزم مالتي يا ما بقى سوي حزم تقرأنا كلها هاي كلنا كله أستواص أو قبر له حق من قصة سرعة من أطول لنا حق من قصة كون سكر كلنا يكون حزب نفط تفلالي مدرخات زحل فوقنا له تنقع يقبر زل أو أفاينا ولكم كم زلنا ولكم نوصل قبل تأتونا لكم زل حلافنا حزبنا حوحاتيا بمرز أيكم حلافنا ترايكم مول حلافنا توسيدكم كستو أتينا كستو هم زغيرنا ناوتل كتقدي ولكم تنقع غوريلو بتنقع عافاي لكنت كابينه تتعشى مدلاوينا نقبر زلنا ودالنا يونا بيت مخرن أروينا مالتي مسنا تسرحي مالتي عافاي زبلكن قدنك تقبري كساب شاوقون تزلو كابيني عدك حيزام كاف تقراي وزا أو لعلي تقراي تكسو كم منقستي كانوا لهم مدلي ومسار حتى لا يدخوني نابزير لي أي تؤتوي تحلف زقات أمنا له يأكلنا نمل بوليتكا فلا لا ينتهالي يا قمت مس بلسقناون ببوليتكا وزات بدردر نلو بذاتي أدي أتقبر مسألة أخوان كاس مسألة أخوان كاتوكوش كاس بوليتكا مفتح خمس يلك محساب عبي جيجا إنا نولهنا سلنتلي ونفلا لاي ويف تنزل له ودبات بتقرأي وحدان بزحتي ينزل له تزل أبقى آتيهم صرحوا قالوا شو اليوم تدل يوم كابنا يوعلم ودب حسب ما اليوم حزبي يوصلني كبهذا له ناو عدهم مسو ناو حزبكم مسو هلونا عند هنا تسوي تقرأي مرقع تساتفوا لوخنا تقرأي زيها هلونا عند هنا تقرأي مرقع زيها منقستي زاد اللي دقف
وتقبر نزك السالط مالتي ስለዚህ ሓሲቦም ናብ ህዝቦም ክመፁ መፅዋዕትና ንቕርብ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ዝፍለጥ እዩ ብዙሕ ተቃዲሱ እዩ ታቃልሲ ገና እያ ከምታ ዝበልና ኢኻ ስለዚ ዘሎ ውፃእ ውረድ ከይሕንኮለኩም ወገንኩም ንምድሓን ኩሉ መዳዊ ቃልስኩም ሕዝቡ ነበርትዑ እየ ዝብል ዲያስፖራ ሓራ ዘይወፅእ ህዝቢ ኣሎ ናብ ቦትኡ ዘይተመልሰ ህዝቢ ኣሎ ናብ መርበሩ ክምለስ ዘልዮ ደገፋት ኣሎ ለሙን ከም ትማሊ ዝከኣለኩም ኩሉ ተስፋ ማለት ቃልሲ ክትገብሩ ኢና ንፅውዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገማት ተሸኪሙ እዩ ዘሎ በብኸባቢኡ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ እዩ ንስኻትኩም ኣብ ህዝቢ ትግራይ በፅሕ ዝተደራረበ በደል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበፅሐና ዘሎ ፍልይ ዝበለ ፀገም ክትርድኡ ፅቢት ንገብር ነዚ ተረዲእኹም እኹል መፍትሒ ኣካል ናይቲ መፍትሒ እውን ክትኮኑ እውን ንፅውዕ ጎራብትና ይኹን ካልእ ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ወንሕና ሰላም ኢና ንደሊ እታ ሰላም ተሓጋጊዝካ እያ እታ ሰላም ናይ በይና ትበሃል የላ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን ናይ ተኸባቢ እውን ሰላም እዩ ያው ካበና ይፍለጥ እዩ ኣብ ክንዲ ህውከትን ዕግርግርን ዘሎ ሰላም ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ናይ ሓደ ኣይኮነትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ናይ ብዙሕ እያ ተኸባቢት ኮይንማ ናይ ብዙሕ እዩ ንሪኦ ኣለና ኢና እታ ዓለም ተሓጋጊዝካ እያ ስለቲ ከባብና ሰላም ክኸውን ከባብና ክለምዕ ዝከኣለካ ንምግባር ናይ ባዕልኩም ደገፍ ክትህቡ ንሕና እውን ድልዋት ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድልዋት ምዃንና ክትፈልጡ ፃውዒትና ክትሰምዑ ምላሽ ክትህቡና ንፅበ